नमस्कार जय जगन्नाथ। मोर तो कौन कह मत तो जानी थे दर्शक मैंने समस्ते शिवानी रे मोर 13-14 वर्ष होगा। आउे सूर्य मंदिर मोर गोटे वर्ष तापर एठिकी ग्रांड भल आसिली आ कौन लोक मैंने तो मत चिन्ह मुझे कौन कहि आ नाटक भल हो समस्ते भल देखु नाटक भल हेले समस्ते देखा आसवे। ଗୋଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଦାବେଳେ ହସାଏ କାନ୍ଦାଏ କନ୍ଦାଏ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନାଟକ ହେଉଛି ବିଗତ ଦିନରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମଞ୍ଜୁଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କଲେ। କ'ଣ ଏମିତି ଥାଏ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି ତାକୁ ନେଇ କହିଛି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୁଁ ଡାଇଲଗ୍ ଭଲ କୁହେ ବୋଲିକି ଲୋକମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ସବୁ। 2024-25 ଗଲା 25-26 ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଙ୍କର? ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ନାଟକ 4 ଖଣ୍ଡ ନୂଆ ନାଟକ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। मैंने 2025-26 वर्ष में आम अनेक यात्रा देखुचु कि भगवान धर्मी ठाकुर को लेकिन अनेक नाटक करा वर्ष आप नाटक गोटे धीरे धीरे ठाकुर को लेकिन अनेक नाटक कर ट्रेंड नुआ स्टार्ट हो। हाँ ठाकुर ही तो कले बहुत भल हे तो पुराणा पुराणा सब चली स्टोरी सब चली ठाकुर को लेकर कले बहुत बढ़िया। ए भी भल चली कृष्ण बोली जाऊँ तो देखी थे आपण मैंने शिवानी गणनाट्य सेमती गोटे भी नाटक हो ग्रांड महल मुझे अनुरोध करुँच समस्त आसतु देखु एंजॉय करूँ। जय जगन्नाथ।